चुनावोत्तर हिंसा के मामले में कुछ लोगों की गिरफ्तारी के बाद हालात बिगड़ गए हैं। खोवाई कमलपुर रोड के बेहालाबाड़ी और खोवाई अगरतला नेशनल हाईवे के छनखला इलाके में टिपरा मोथा समर्थकों ने सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। एक घटना चंपाहावर थाना क्षेत्र में हुई है, जबकि दूसरी घटना बैजलाबाड़ी थाना क्षेत्र में सामने आई है। अचानक नेशनल हाईवे जाम होने से आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। एयरपोर्ट जाने वाले यात्री, मरीज और रोजाना सफर करने वाले लोग सभी रास्ते में फंस गए हैं। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जिन 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है वे निर्दोष हैं। उनका आरोप है कि एडीसी चुनाव से पहले अशरामबाड़ी इलाके में एक उम्मीदवार के घर पर पिस्तौल लेकर हमला करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस मामले में अब तक किसी को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। इसी सवाल को लेकर प्रदर्शनकारी नाराजगी जता रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने साफ चेतावनी दी है कि आज के भीतर गिरफ्तार लोगों को रिहा करना होगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो वे और बड़ा आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं। আমরার প্রার্থী রশ্মি দেববর্মা ওনার বাড়িতে গিয়ে 2-3 রাউন্ড যে লোক ওখানে গুলি করছি, কিন্তু এখন পর্যন্ত এই সন্ত্রাস লোকে কোনো গ্রেফতার হয়নি। এর মধ্যে যদি আমরা লোকলে এইভাবে যদি বেনা দোষে তিনি একজন প্রশাসনের কোন লয়ারের অর্ডার দিছে, কিন্তু কোন লয়ারের অর্ডার পাইরা সাইরা তিনি আমরা দীপঙ্কর ভাই কালকে রাত্রে গভীর রাত্রে হেরা পিএস আন্ডারের আমরা পিএস সাম্পাহর আন্ডারের পুলিশ অজিত দেববর্মা তিনি ওনাকে অনেক জবরদস্তি করে এখন বোধহয় এখন জেলে নি দিছে না কুটে দিছে, কিন্তু আমরা বুঝতাম পারছি না। কিন্তু এই রাত্রের মধ্যে আমরা যদি জানতাম আমরা মহিলা একসঙ্গে গিয়ে আমরা তো এখন চান আমরা চাম্পার পিএস যদি আমরা আওয়াজ না শুনে আমরা যদি জাস্টিস না দেয় এই ভাইয়ের আজকের দিনের মধ্যে যদি এরে যদি সাইডা না দেয় আমরা কঠোর আন্দোলনে যাইব। আমরা পিএস এর মধ্যে আমরা গ্রেপ্তার দিওনের বাধ্যমূলক হতে পারে। কনস্টিটুয়েন্সি যে 12 নম্বর রামচন্দ্রঘাট কনস্টিটুয়েন্সিও যেদিনও ইলেকশন রেজাল্ট কাউন্টিং নি দে খুলাম মেডিয়া রগনি বুসকাंगनो बुसक जरती रेगिंग खालायै सिनि वोट न खगनानि नायख्या सिनि काउंटिंग एजेंट रगनि साखाव बुसक जरती हमला खालायख्या अटैक खालायख्या बनो पुलिस प्रशासन मकल खुनुगै नुगै तंमानि सत्तबो কোনো অ্যাকশন না জাগলিয়া হাইছি গা তিনি যেভাবে জনতানি যে কথার ভোট রি হমানো পর্যন্ত সে বরক শেখনানি বাগি নাই তো পুলিশ প্রশাসন ইউজ খাইয়ে আবার টোটালি আনডেমোক্রেটিক হাইছি যে বড় রক তিনি হবা আইওয়ান সুগৈ তিনি খলাই তংনাই বসকাংনি সালো জনতা রকনি যে আক্রোশ জলিমুং তাইবো উত্তেজনাংনাই হাইছি আর তিনি কসাং ভাবে পিসফুল ভাবে একটা ডেমনস্ট্রেশন বিশিংতৈ ও জায়গাও বেলফাঙো जों रुट ब्लकेट खाइकिया जुदि तिनिनि बिसिङो सिनि ताको खनिरंजन फियोगि हांकांके खनाय सालाबते उत्तेजनांनाय तेब कतर अंगनाय ताई आबो सोंनारकनानि सम्भव अंगलाक पाब्लिक तेबो बिखुब अंगै जलिमा बिसिंतै तेबो बुसकाङो नंखरना हाइसि।